Maria Manele Marasla mona suluko telepunara yi ko nda ko ni moni la first na force nkende gbe yo le Miriam na ma wan lor ande wala den do ne wala den moni de ma lo dia ko en bravo de man de ma de ni su ke na fi ere mo lor ate si ne trafe de pisuro ki manyinka ne ma ko so do adon na ne nga mi de mai ka bo ido sare ne ta de ne ta de gila ko ko kala ni manyinka la memba ikene na ko nyaidi ala problem ba ke ko kini memba afonye hari ni do ma few inalindi min ka sikiso mbe no gili kini fasakile ama fujuma fuila waima wallahi ntana la wale ba me ni ka tuya gbe fonye bana hari sisa ni ko ba ni kili e pe anankili do ni mo le ron kala la kulego ngore ngere nankili ni men ka lon ko ya trofe ina ya trofe akwila ko edi ne ko nkwalo mu kwa ko do bral bandendo ko ndi barata ko nda tan ko ndindi ako makwitu ku bolo ke dinna ibrane me ala kuma la bankan ko kuma kan da ko kala be do yoro ni mani kala yake ala nyi miri bade nyama yake la problem ba ke ko kire men ya fo nde be simo banna wali duma awanna mi la kuma kan ngala problem te nke ko ka tefe ako kwa tefe ko ke fin kandia ke be kandia ko nyoro mari ni mo ko ka tefe ni no fuduli ibrane ni kelen ko kwa tefe ni kelen ni yaka mo ka kanka fudula be aba be ha do hakili sanzo ni manyini kana ike tuma yi amma nke duman terenye duya kebeli me bralay aba men ke lume anya minodi ko men kan soro wallahi malu han senior men akan soro nyanya ka me ko be ala la kitile di nin ke sinine sanjili dente nya kala maka nke mba fon na nyen ko nkete ke yaro ikromso atanya ila ne ba kuma susu falenge atanya ila me ala kamelo ka ko sake ibrahim ni kamere me na contact je sur le kala de men malo ala le kitina ibrahim me neleka nyebi men non nkiaw saba maraje uro dunia ha alkiyama ndi makambe ibra dunia yi wole ko la bele ni rema fudu ni la dia nyali ni te simbani be ya bayro te simbani ibra inu mo sisi na la giba na nyon kan ni fana ali har geba ban ni nyon kan di fana me kuma kile me yin fa ide men fana inde men fana fala ko atade yom banini muso be ala tara la fudu le la ado fa fudu anyuma moya na age yoro menon aten permettre ko ni jini kayle ni bandi ya mina mo kewo ka fole nyana akunyo kwa dim fudu brabe ambe la fudu le ma na barakete nya wo yere frantawo ni yere te ufana ka ko je préfère na ni ala préférer nete nyetote nye finke blanco na todi nye fani finta nye ala nye fani finta préférer no la te hali ndeke ko kuma de gere bu men ko rote nya mbra dessus complètement ala itulma do nya de ma mema seka so i keni musolo eni kile ba fara da fo ko anyama fe me ni fila ba fara ay fara kwa ilila nde mi foli ni ha ina kuma men foli idalati na yi kono tembi nde nda teka ko rojondi
ala le kamen sebeni ni la da la fi ala baraba men sebeli nyaminka ye to ale ala kirin fo ye ko be bla ye so be mina yila suni la salimina yi bolo se ala nye ile le kamen na tema mansayinanti inya yen so kuna ni na ni juya le kela ile ala ite jafa mai en diru ka fara tumadu ala di dem grani Mama dama, ya Camila na di tewe nango. Mbere nini. Mbere ni. Kuna manyo ya foli basa o te fo itinya kana. Abento mi yere. Parce que ngota ora meno, nankiri be. Yo to rendez-vous. Ali bi rendez-vous. Bedina c'est rendez-vous le ma. Ali le rendez-vous. De na rendez-vous kana. Be rendez-vous eba mala ka mo. Ega la mai. Ega la chaque day bi ni na. Chaque demi bolo yena di nyala bu ibrame parce que waral bara wolo nka me kuila mor koko kiko kiti chaque fait mama da mele ba kiti chaque fait o ma yela la le di kiko kiti chaque fait ngere ka to wolo la ko ko la ye do anya na nsi na lidi ba validi ina le ni de tuntine le bara na tuti le bara de nta check le ko nta check le ko voilà et donc nta check le bara la tuti balola donc chaque demi bolo ika kono madu na bodi ika kaide do mbani sebe oma si sila vela kuma to yen soro mbara awa ndua ndua ya fa le check ne na ya fa albe wa ne ya fa ikele yo non ne kele ndua ya pa de awa di soro awa na la shana Konko motia joyena ndele ando jenna do Benzi no ale tamate tanati ni yara di mama kesma amate na mama dama agera eso bidu abe mo di kile fara chaque kele di tanate alaste tanate tanaste esina na kala mabenki mabe esa wea sawe ibununa na ni di ba fimi mbango sene kale woni dala na ni mama dama kama soro demi ya bulodi na na ide wole dumbulo nyawaji ina kwa na bana mama dama ayedo nambara lomi bara motala kona kriya bara motala kona kriya nde mama dama bara modin kelelo mama dama wande mbara ko ivoirien dadi nke tele musomen sini Côte d'Ivoire ko din dadi mama dama seni mbara ananda gere malo kono ko inyayema fo ameni quelque temps en kalo sino ko mama dama kono mai aka kono nyi mado ni mbarali ka banka deme ha yoro mele ne le kan la dépense bela ka
ata akono un mois ha akono 9 mois abora mbara wori abombara même pas une semaine à moya donc o keni atunuma aninka be kwa bara moya ngeba ko kere kile malo alozeni fancy ala na ya ngini ndete ha kaya yi donc on a nous mama da mai ko sai dendi ma donc wale bandele de lewo adende ko abona le fadila mais normalement ne de dendi oli wassalam obra bien nyabra bemma na nya feki mai ni to pa kan ini dem to al so ni ba kalifreni neni made pa feri amade amma feri mais ande ni yoro ni ndon to lan ne la bona olo akole makwasi kon nke nsini ke me kufuruke o tene musodi ndati donc ande nda yoro an feri la yoro ande nda yoro mi aka kono men tanke fe aka kono tanke le fe ka sono donc ande nda yi parce que nke de yende i tunya lo dike ha dunya ba ke ni awa ande nda yi ko ma ina ko nya ke ke nde ma den sono ke me o i tunya kana de na ni bani ma kono tindo kono ma dunna so ya men do ile mu do ti ko ti ye de so na duma nyanka ile mu do nde mulo mais ala kiti le wodi ibara ilo anya wa kele mbanta ando ma ndo ya bismillah den ko ye ala la kiti le di mote den so mote den ala le den de la mote den sa mais ni ne kera den so na ni den so na sunna ni farna le ma do sa chauffer et puis mangu ya fo ni mfudu kele sunna ni farla marame ina fi fo ndende nyalla nda fara nyaya bela madame ne fo ni komi ile kuku alla famille kasia ko la famille oh ngai la famille itali la famille to la famille itali awanya fotine bande bi fo ni madame na busandi so aliwa dubere maliwa de ya se de wo fata la bra fa fekile fa ya la ya na ya la ya bade ma ya la ya wodi ne ka tere la famille bere ye feu ko mi trende ka sei ke la trende ka wa do bra ta ina di la luma ke wa ko madame de la famille kono sabali ne ke kusangiro ina kuma me fa no tunyale odi mende goyile di ale bara fa fe goyile di imu yemen mi yete nina nende na kile fate awa bile sine ni barabade ma soro parce que ne tumaro ko na ya la fa ya nka e mbara te ne yo sanki sikte no ni ka long nu ka foko ne ke bare malika sia ne se wala mbare magora tala ka foko nyu da wade soro vile nka ye alule sudi se hotel ka yi banka ki boy la fudu ka bila mo ke ko ado ala bon kono wo muso yi balo ki fere yabo ka ila ko beta iye de soro yo ndo ka foko mbay ma ye na kuma ila ale kuma su yi fonye o ikela lule Pascali wonyali tunyala ikela lule ila kuma kile tere mangba kunadi amu ngolo bina laro iko kuile fudu dende ko munne ka ke sine dunya de me yando ile boni bara kano nyi ina ni dunya de ngini de ale parce que dunya muso ki iborle ka wanna bonko na wani kono ma fefele ila ka ma doni enol wala na nala tuba do ikebra le de ta fa nde wa fra de wa konota isa ni nyala ba ni ke ni se muso ni sa fe ni ke muso kono la ni fe ale wan ke wala kono ke kono bere la ni wa la jire kala ndani ya na esia imae de tambolo sabari de tambolo imae nke na fani akala tinke fefe me imae sala fani tani akala wote ko mi yala ka fani sam filade madam ali ke wa pese sa ese wala dina maloya ba ya deke sabari ai ke ba ya ma ke ya lule ma ambai ni fola wa me no na sabari na tisensi la ko ma na le nya min tale ke de to ba ya ke danda ni me amuno ko to ya ni fanta le amuno ko to ya ti atoya ifawadi mesaria mbato yafana moyikela mi yekela ndu wisemeke to awa mi yekela ala ande ifa kuma madama na tala ni yamba ntoro malo la yamba kuma la butu ide kama madama ale ka ne mala
bora me awara ndo nka balo panda ina ni no ni ko na jani ko na jani fana ko na jani sukuru mbale le gele ande wa furuma na Essa woman